आपन नाटा कहबे रविंद्रनाथ पाल भंडारीपुर निर्वाचन माहौल कौन केमती अछि हाँ तो त्रिमुख लड़ाई चलছে एठी को प्रार्थी विजय संभावना बेसी अछि बोली आपन भाबुछन बीजेपी पार्टी प्रचार जोरसोर चलছে এবং जोरदार आगे चलছে बीजेपी और कांग्रेस भंडारीपुर निर्वाचन मंडल मंजूर रोड बजार एठी भी निर्वाचन माहौल बेस सरगरम अछि आम बर्तमान पहुंचीचु ये पचार बुझा ये निर्वाचन माहौल केमती अच्छी और कौ राजनैतिक दल लोकप्रियता बेसी अच्छी कौ दलर प्रार्थी को पसंद कर बालीपुर पंचायत कौ निर्वाचन मंडली और भंडारीपुर निर्वाचन मंडली बर्तमान आप निर्वाचन मंडली रे कौन माहौल कौन अच्छी महल अच्छी तो बर्तमान 19 वर्ष थिला नवीन पट्टनायक सरकार बर्तमान हूँ पंचायतर बर्तमान चेंज करने बाहरी कौ दल जनमत पाइब भावुँ कांग्रेस दल पाइब आम आशा कर भंडारीपुर निर्वाचन ये कौ दल लोकप्रियता बेसी अच्छी कांग्रेस दल लोकप्रियता बेसी अच्छी धन्यवाद भंडारीपुर निर्वाचन मंडल निर्वाचन माहौल केमती आपन नाटा कौ दल लोकप्रियता बेसी अच्छी भावुँ कांग्रेस ये प्रार्थी किए अच्छे नाटा कहतु मो ना बंशीधर सेठी निर्वाचन मंडल में बर्तमान निर्वाचन माहौल केमती बर्तमान कांग्रेस माहौल अधिका अच्छी कांग्रेस प्रार्थी आम जगह ना प्रार्थी किए अच्छे प्रार्थी निवेदन पट्टनायक पीसीसी सभापति धन्यवाद नाटा कहतु निर्वाचन माहौल में कौ प्रार्थी लोकप्रियता बेसी कौ दल ठिया कांग्रेस सर आप नाटा नारायण चंद्र घड़ाई भंडारीपुर निर्वाचन मंडल में कौ प्रार्थी पल्ला बेसी बर्तमान पीसीसी प्रेसिडेंट निरंजन पट्टनायक पाला भारी केते भोट जीत भावुँ आशा कर प्राय 15 ରୁ 20 हजार भोट भंडारीपुर निर्वाचन मंडल में कौ प्रार्थी पल्ला भारी अच्छी भंडारीपुर निर्वाचन मंडल में कौ प्रार्थी पल्ला बेसी कौ निर्वाचन मंडल द्वारा भंडारीपुर निर्वाचन कौ प्रार्थी पल्ला भारी अच्छी आम निरंजन पट्टनायक अच्छी कौ दल ठिया कांग्रेस धन्यवाद कौ निर्वाचन मंडल भंडारीपुर निर्वाचन ये कौ नेता बर्तमान पल्ला भारी अच्छी ये पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक 20,000 भोट्रे अधिका भोट्रे कहीं जीत जितने लोकप्रियता बीजेपी दल गोष्ठीकंड गोष्ठीकंत्र गोटे समस्या भावुँ निश्चित जिते राज्यर गोटे प्रमुख विभाग मंत्री अच्छा पूर्वतन विधायक निर्वाचन मंडली कहीं लोक हतादर कर निर्वाचन मंडली आमर जो मंत्री अच्छा श्रीजुक्त प्रफुल्ल कुमार सामल निर्वाचन मंडल कौन से काम से कर मुख्यतः है बालीपोखरी एस्केप बालीपोखरी अंचल कौन समस्या अच्छी जो बालीपोखरी अंचल प्रत्याख्यान कर बहु समस्या अच्छी मुख्यतः है बालीपोखरी एस्केप जो नदीबंधर आमर है ना बन्या दाउरू रक्षा करने जो प्रपोजाल दिखाईला तरफ गवर्नमेंट से लबी करके से कमटा को करदेवा कथा किंतु जोटा कि आज पर्यंत दीर्घ 19 वर्ष है से करना तेणु बालीपोखरीवासी प्रत्याख्यान कर निरंजन पट्टनायक समर्थन कर कमटा को से करदे पारे बोली आम भंडारीपुर निर्वाचन मंडल में बर्तमान निर्वाचन माहौल केमती अच्छी भल अच्छी कौ दलर प्रार्थी बर्तमान कांग्रेस दलर जो भल अच्छी कहले तार किसी कारण किसी कहे बर्तमान बीजेडी जो अच्छा प्रफुल्ल सामल आज्ञा बहुत लोग अच्छा 15 आसन थे से किसी भंडारी पंचायत भंडारीपुर निर्वाचन में जो अच्छा जो निरंजन पट्टनायक बहुत लोग समर्थन कर सर कौ निर्वाचन मंडली आप भंडारीपुर निर्वाचन भंडारीपुर बर्तमान निर्वाचन माहौल केमती अच्छी भंडारीपुर 19 वर्ष काल नवीन पट्टनायक जो कुशासन ता विरुद्ध लोक मान स्वर उत्तोलन भारी मजबूत हिसाब से बाहर एवं आज पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक जो कांग्रेस प्रार्थी होती से बहुल भाव में लोक मैंने समर्थन कर लोक स्थिर कर सारी प्रफुल्ल सामल जो पूर्वतन मंत्री अच्छा जो लोक मान प्रति जो अवहेला प्रदर्शन कर हटई देवाई से
সিদ্ধান্ত নেই সারিছেন দৃঢ় সংকল্প সে নেই সারিছেন এই যে মজবুত ভাবে বিরোধ করিবার যে বর্তমান যে তরিকাটা বর্তমান চালিছে ସେଥିରେ বর্তমান কোন ইফেক্ট পড়ুଛି লোক দল ছাড়ুଛନ୍ତି না লোক তাকে প্রত্যাখ্যান করছেন আরে তাଙ୍କ দল তো বর্তমান নিশ্চিন্ন হওয়া বসছি আজ্ঞা সারা ওড়িশারে বিজেডি দল যেপরি ভাবে 19 বর্ষর কুশাসনକୁ ନେଇକି ଯୋଉଠି ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ବିଛୁଆଙ୍କର ଏଠି ଗାଲୁଆଙ୍କର ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯିଏକି ନିରାପତ୍ତା ଦେଇପାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ କତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶାସନ କରିପାରିବ ଦେଇପାରିବ ବିଗତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଆମ କଂଗ୍ରେସରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭୋଟ 36,000 ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେଟା 52,000ରେ ପରିଣତ ହେଲା ଆଜି ଦିନରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱରେ ସେ ଜିତିଥିଲେ ତାଙ୍କର 70,000 ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଜି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରସନ ତଳକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ହାରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ହାରିବାଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥିବା ଦଳ ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଲୋକ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଆରେ ଲୋକମାନେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଜେଡି ଦଳର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଡିଓ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ହିପୋକ୍ରେସି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କତରୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ହେବେ ବହୁ ଭୋଟ ତଥାପି ଆନୁମାନିକ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଆନୁମାନିକ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବେ ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଘର କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ନାରାୟଣପୁର ଆମର ଲୋକେସନ୍ ନାରାୟଣପୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ ଦେଉଛି କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଅଧିକ କହିପାରିବୁନୁ ଆପଣମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଳନ ଯେମିତି ସାଗରରେ ଗୋଟେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସୁନାମି ଆସେ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଏତେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସାହାରା ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲୋକମାନେ ଆଗ ଏବେଠୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟିଏ କାରଣ କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଶାସନ କ'ଣ ହୁଏ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ସେ ପାୱାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରି ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାୱାରଟାକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମତା ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ସିଏ କ୍ଷମତା ମୋହରେ ଅନ୍ଧରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ତାଲା ପଡ଼େ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଏଠି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ପୁଅମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପୁଅମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ମାମଲା ଅଛି ସେ ମାମଲାକୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ସେମାନେ ଅସାମାଜିକତାକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ନା କ'ଣ ନୀତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସେଇଟା ତ ମହିଳାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ନା ଭୋଟର ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ ନା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି ତାମାନେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ନାହିଁ କେବେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଭେଟି ପାରନ୍ତିନି ସେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତିନି ନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତିନି କଥା ହେବ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଜିତିଲା ପରେ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଜିତେନି ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ଆପଣ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କେମିତି ଭେଟି ପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବାର ତାମାନେ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ମହଲରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଆ ଆମର ଯେଉଁ ହରିଜନ ବସ୍ତିର ଅଛନ୍ତି
आम हरिजन बस्ती कहीं गोटे दिन दुख कहीं गोटे आग्रह नुह ठीक अच्छे ये गोटे कथा पचारे आप कालिया टंका पाई ना सर कालिया टंका मुझे पाइनि आप कृषक नुहति हाँ आज्ञा ना मुझे कृषक नुहे मुझे भूमिहीन भूमिहीन आज्ञा भूमिहीन मान भी टंका व्यवस्था कर ना व्यवस्था करते आज्ञा जी जो मैंने तेलिया मुंडर तेल आप आप्लाय करते ना मुझे आप्लाय बहुत थर ट्राएल कर कहीं मिललानी भावुँ से कथा मुझे केमी कहीपरि क्या दोष देवे से आम गवर्नमेंट को दोष दबू जो लोक कहले आम कालिया योजना आम तैयारी कर दबू कि असहाय मैंने भूमिहीन मानक दबू कि भूमिहीन निर्वाचन चलती सारा राज्य में बर्तमान कौन कहे राजनीतिक पाणीपाग कौन अच्छे एटी कांग्रेस विशेष सभापति निरंजन पट्टनायक पल्ला भारी अच्छे आप कालिया टंका पाई नाई कहीं पाइले आप कृषक नुहति कृषक नुहे भूमिहीन 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 को मिलूँ आप कहीं मिललानी मिललानी से नवीन सरकार घर कौटी आपंकर संपाई कौ निर्वाचन मंडली सर आपंकर निर्वाचन माहौल कौन अच्छे पटे निर्वाचन माहौल बर्तमान यही अवस्था सृष्टि होती आप जानते एटी जो मैंने विधायक थे आम सहित पूर्वतन मंत्री अच्छा लोक समस्या ना लोकों विरोधी कार्यक्रम आपण अंचल मंत्री बेस टाणुआ मंत्री हो पारती किंतु लोकप्रिय मंत्री हो पारती यार कारण कौन लोकप्रिय लोक सहित ना लोक समस्या किसी बुझिले तेणु यही अवस्था सृष्टि भंडारी पोखर खाली जी विधायक जाऊे निर्वाचित होगी से कौन निज स्वार्थ केवल जाऊे निज स्वार्थ कि से कथा मुझे कहीपारे कि लोकों समस्या को जब ना निज स्वार्थ आपण अंचल कालिया टंका केते प्रभावित करछि लोक कालिया टंका माने बहुत प्रभाव पकड़ी जो सरकार जो योजना कले से बहुत लोक 5 वर्ष शुणा मिले आपण अंचल जड़े जड़े व्यक्ति 2टा 3टा इंदिरा आवास पाई एक आप शुणी हाँ पाई कालिया टंका 2 जन 3 जन गोटे परिवार मला लोक भी टंका पाई आपण अंचल मरला लोकटा कथा मुझे मुझे जानी कितु विजु पक्काघर अन्यमता जो मानकर बेसी जमीबाड़ी प्रॉपर्ली गरीब लोक पाई ना पिठा प्रोग्राम कही सब अन्यमता बहुत धन्यवाद।